कौन है किलो भाई तू शोचु आ शोचु तू ना लो देहटा कान ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଟିକେ ଦେହଟା ଖାଲି କସମସ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରଉଛି ଆଉ ଜର ଜର ଲାଗୁଛି अच्छा ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ रोषेईबास किए कर ଆଉ ରୋଷେଇ କଣ କରିମି ଠିଆ ହବା କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କଣ କରିମି बाहर किणी आनी ନା ବାହାରୁ କିଣିଲେ ସେ ତେଲ ମସଲା ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ଖାଇନେ ଦେହ ଖରାପ ହବ। किए कर किए रोषेई କିଏ କରିବ ତୁମେ ତ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କର ଆଉ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କନି କହୁଥିନି ତୁମେ ଟିକେ କରିଦଉନ ତୁମ ହାତରେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କରିବ ପୁରା ୱାଓ। अच्छा मो हाथ लक्ष्मी हो जाए तू ताले जगन्नाथ रे त मु तो लक्ष्मी रोषेई करके देबी आ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ କର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମାଟେ କର। अच्छा तो सन आलू भरताटे ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ହେଲେ ଭଲ ହବ। चप्पल भजा ଚପଲ ଭଜା हम स्पंज चप्पल पाइखिना रे हेटा खराब होइलान त काटिक भाजी देबी आ खाइबो आ ସେ କଥା नुह तुमे जाओ ଟିକେ ଭାତ ଡାଲମା କର ଯାହା କରୁଛ କର ଯା। सप्ताह रे 5 दिन तो देह खराब हो जे तादर कहले ना मो हाथ लक्ष्मी अछंती हौरा मु जाए मासेर रोषेईबास करी सप्ताह 5 दिन यारी ପାଇଁ खाली रोषेई कर मोर काम धंदा किछि नै देखेनी कोन करूची पल पल पड़े पलक निदा नहीं अखिरे हेलो एठी कोन चलची कि हैं तते पा देह बथा होतला जर होइतला कोन करूची केठी चप्पल टा मु भाजी के आनी ना तो डायरेक्ट खाइबो इना